जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज विष्णु भक्त कहानी रे स्कंद पुराण आनीत गोटे गल्प कहूँ से गल्पटीर शिरोनामा हूँ पाषांड प्रेत उद्धार। जदि माघ मास पूर्णमी रविवार और मघा नक्षत्र जोग होइथिबो, चंद्र धनिष्ठा नक्षत्र मूलरे और ता सहित बृहस्पति जदि मीन धनु सिंह व कर्कट राशि अवस्थान करती ताहले यही पूर्णिमा को महामाघ पूर्णिमा कहते। तेणु महामाघ पूर्णिमा कौन हो? माघ मासर पूर्णिमा जदि रविवार हो, मघा नक्षत्र जोग हो, चंद्र धनिष्ठा नक्षत्र मूल थे, ता सहित बृहस्पति मीन धनु सिंह व कर्कट राशि अवस्थान कले याकू कहुए महामाघ पूर्णिमा। यही जोग अत्यंत दुर्लभ। यही जोगरे पितृगण मुक्तिदायक होता है। यही दिन पितृगण मुक्ति वासना नहीं श्राद्ध करने कर्तव्य। यही दिवस पुत्र गया क्षेत्र में श्राद्ध करने कर्तव्य। यही दिवस पुत्र गया पिंडदान कले नरकस्त्र पितृगण स्वर्ग को गमन करती। किंतु यही जोग जो महामाघ जोग एटा को सहस्र वर्ष थरे भी आसे, सबु वर्ष यह आसे ना। यही महामाघ पूर्णिमा पुत्र पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ सिंधु तीर को जाई बा सागर तट को जाई सेठारे मध्य पितृगण उद्देश्य तर्पण और श्राद्ध कले नरकस्थ पितृलोक ब्रह्मलोक को जाई पारत। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री विष्णु शरीर होइथिबारु सेही क्षेत्र रे संतान पवित्र द्रव्य सहित पिंड देले पितृलोक माने बंधन मुक्ति पाती। सिंधु जल श्राद्ध यज्ञ अन्न को पाक और भगवान को पूजा कले कोटि गुण अधिक फल मिले। मानव भक्तिभाव नहीं सिंधु जल स्नान करने पर देवता और पितृमान को यथाविधि तर्पण हविष्यान्न द्वारा पितृगण उद्देश्य श्राद्ध ब्राह्मण को दान और जगन्नाथ को दर्शन करी विधिबद्ध पूजा कले निज कूल मातृकूल श्वशुरकूलर शत शत पुरुष मान भवसागर मुक्त करी सेमानक सहित परम ब्रह्मंकर मिलन कराती। महामाघ पूर्णिमा जो पुत्र श्राद्ध करे सी धन्य, से पितृकूल को उद्धार करिथाए। ताहारी विषय कहानी गोटे मु कहूँ। पूर्व काल कौन पाषांड कूल धर्मशास्त्रज्ञ साधुभावापन्न एक धार्मिक विष्णु भक्त जन्मग्रहण करथिले। एक समय नरकवासी और नीच जोनि प्राप्त तार पूर्वपुरुषगण तांक निकट को आगमन करी कहले, हे आंभर स्नेहास्पद पुत्र, आम्भे माने बहु दुख भोगुअछु। तम गुण रे थिबारु परमेश्वर को जीवित अवस्था बेखातिर करिथिलु, साधु मान को हैरान करिथिलु। तेणु जानीपारुनु किपरि एठारु उद्धार पाइबु। केवल एतिकी शुणिछि जे पुत्र गया धाम श्राद्ध कले नरकवासी और नीचजनी प्राप्त पूर्वपुरुष उद्धार हेबे। तेणु हे पुत्र आंभ मान को उद्धार कर। पाषांड कुलजात सही धार्मिक विष्णुभक्त ब्राह्मण पूर्वपुरुषों कथा श्रवण करी विधि विधान अनुसार शत शत नानाविध श्राद्ध जाई गयाधाम करने पर भी से पूर्वपुरुषगण मुक्ति पाइले नहीं। सेमाने पुनश्च पुत्र को परिवेष्टन कर निजर दुख जणाइले। अन्य मानक पुत्र गया श्राद्ध पर दिव्यलोक विमान आसी सेमान को ससन माने दिव्यलोक को नियंती। किंतु शताधिक श्राद्ध पर भी आम्भे माने पापक्षय हेलानी। तेणु हे पुत्र अन्य किछि उपाय कर। पुत्र पूर्वज मानकर कष्टर कारण किछि जानी पारलेनी। शास्त्रविधि अनुसार शत संख्यक श्राद्ध गया करने पर भी केउ कारण से माने मुक्त हेले नहीं। यहीपरि पुत्र चिंतित थिला बेले आकाशरू ब्राह्मण उद्देश्य दैववाणी हला, हे ब्राह्मण, यह सत्य जे गया क्षेत्र में श्राद्ध देले पितृलोक मान दुर्गति दूर होई से माने ब्रह्मलोक गमन करिथांती। किंतु तुम्भ पूर्वपुरुषंकर साधारण मनुष्य भली सामान्य पापी नुहंती। सेमाने घोर पापी होई सर्वदा परमेश्वर को अवज्ञा करिसेंती। तेणु गया जेते श्राद्ध कले भी किछि लाभ हेबनी। तुम्भे जेतेबेले विष्णु भक्त
ଓ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ, ତେବେ ତୁମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣ। ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଓ ଅବିଦ୍ୟା ନାଶ ଏହି ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାମାଘ ଅବସରରେ ସିନ୍ଧୁ ତୀରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଏହିପରି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମାଘ ମହାସ୍ନାନ ଯୋଗ ନିକଟ ହେବା ଜାଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପାପକ୍ଷୟ ହେତୁ ଦେବପ୍ରଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପଛରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ ମାତ୍ରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ନାଶ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ବିପ୍ର ବି ଅନୁଭବ କଲେ ଦେବବାଣୀ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ବିପ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ନାନ କଲେ। ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ ପରେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତର୍ପଣ କରି ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରତ୍ନରାଜି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ବିମାନମାଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ ସେହି ବିମାନରୁ ଦେବଦୂତମାନେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ସେହି ଦେବଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଏହି ବିମାନ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଛି। ଏ ବଂଶଧର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର କଲେ, ନହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ମୋହରେ ପରିଚାଳିତ ସଂସାରରେ ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଯଦି ବଂଶଧରମାନେ ଏହି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ପାପିଷ୍ଟମାନେ କଦାପି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାମାଘ ରୂପ ମହାଯୋଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୋକ୍ଷଦାୟକ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଶ୍ରବଣ କରି ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଯେପରି ମୋକ୍ଷଦାୟକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ଆଦି ଚତୁଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ବି ମୁକ୍ତିର ସାଧନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରେତ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଆଗରୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।